Miarahaba antsika rehetra tonga soa anatin'ity vidéo ity. Androany tsika dia hijery démo fonctionnel an'ny Odoo version 15 community edition. Maromaro ny zavatra azontsika resana ao anatin'ity vidéo ity fa mila aloha anareo hiteny hoe inona moa no tena intéressant n'ilay version 15 n'ilay Odoo. Voalohany aloha eo amin'ny resaka interface fluide kokoa izy raha mitaha amin'ny version taloha, accessible tsara amin'ny PC na tablette na smartphone. Efa misy optimisation be dia be au niveau-n'ny codage zany mahatonga an'ilay hoe plus fluide kokoa, efa faingana kokoa ny fampiasana azy, mora ampiasaina kokoa izy zany raha ohatra ka hoe izay no azo tenenana azy amin'ny fomba faran'izay tsotra. Manarak'izay anisan'ny tombony ihany koa ny périmètre fonctionnel izay efa somary mivelatra be dia be ny périmètre fonctionnel, efa be maro dia maro ireo fonctionnalité azontsika ampiasaina amin'ilay version 15 ary anisan'ny antony iray mahatsara an'ity koa dia efa adapté amin'ilay contexte misy antsika eto Madagasikara. Zahay eto amin'ny Kasiamo dia efa nanao karazana module mi-apporté an'izay contexte eto Madagasikara izay, ohatra ny fampiasana ny NIF, ny STAT, ny SIF sy ny sisa hitantsika ny anatina devis, facture sy ny bon de livraison. Eo ihany koa ny resaka ressources humaines, ohatra hoe ny fampiasana n'ilay retenu na CNAPS, IRSA sy ny sisa ny anaty fiche de paie sy ny fomba fikalkulena ny règle salariale. Iny ngamba nanaovako vidéo mitokana fa androany aloha dia tena hifantoka antsika amin'ny resaka gestion commerciale, izany hoe ny module hojerentsika androany dia mamelabelatra kokoa an'ireo module de base afaka ampiasan'ny orinasantsika, dia ny achat zany, ny vente, ny stock, point de vente, fabrication, facturation ary ny comptabilité. Matetika zany dia ireo fitambaran'ireo module ireo dia efa ampy manome ny 90% 95% ny fonctionnalité ilayntsika rehefa mitondra orinasa. Dia araka ny hitanareo eto amin'ny écran zao dia misy an'ity Odoo ity installé en ligne moa zany izy ity, dia il se connecter aloha, efa manana compte utilisateur, ampidiriko ny compte. Rehefa tafiditra ao anatin'ilay interface n'ilay Odoo tsika dia misy an'ity menu ity eto amin'ny ilany à gauche eto. Dia ao anatin'ity menu ity no ahitantsika an'ireo module rehetrarehetra installé ao anatin'ilay application. Araka ilay niteneniko teo hoe maromaro ny module installé tsika zany amin'ity application ity. Hijery flux maromaro tsika androany ahafahana mirepresenter n'ilay tena utilisation ny Odoo amin'ilay fitantanan'ny orinasantsika. Dia ny hanombohako anazy aloha ny interface de base. Ny interface de base araka izao hitantsika izao tsotra kely ny fampiasana azy. Misy ireo karazana menu araka ilay efa hitantsika teo. Rehefa miditra menu iray tsika izao, ohatra hoe tia miditra module vente tsika, rehefa tafiditra module vente tsika dia misy menu horizontal maromaro reto, dia rehefa miklika amin'ireo menu ireo tsika dia misy menu vertical mipoitra. Dia mitovy ohatr'izay daholo ny présentation ny module isaky ny présentation d'interface isaky module rehetra izay idirantsika, izany hoe manamora kokoa an'ilay navigation amin'ilay module ilay izy. Dia manarak'izay rehefa ananantsika ireo karazana menu sy ny sisa ireo, dia misy koa ny karazana type de vue, izany hoe eto zany no ahitantsika an'izay type de vue izay. Eto zao tia vue comban, izany hoe affiché sous forme na grille ohatra izao ilay listan'ny article. Ity zao listan'ny article misy antsika. Rehefa affiché sous forme na vue comban io dia hitantsika ny anaran'ny article, ny prix-any, ny quantité disponible en stock ary ny sary. Izay zao anisan'ny tena hoe information important. Raha avadika antsika vue liste ilay izy, cliqueko eto zany dia miova vue liste ilay izy, dia hitantsika indray ny nom, ny référence interne sy ny sisa, ny prix, ny coût sy ny quantité, izany hoe tsisy sary eto zany. Misy information zany mise en avant rehefa vue liste, misy information mise en avant rehefa vue comban, fa anjarantsika no mijery hoe ohatrany ahoana ny tiantsika hipresentena an'ilay données rehefa affiché eo amin'ilay interface. Manarak'izay koa dia misy an'ity barre de recherche ity. Eto zany izao ohatra hoe manao recherche, ohatra hoe bureau, dia mahazo résultat eto ambany eto. Ireo zany ny article misy bureau ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia azontsika ampiasaina zany iny anaovana recherche avancée. Rehefa esolontsika ilay filtre dia miverina mipoitra, tsisy filtre indray ny article rehetrarehetra. Dia raha manokatra ohatra zany izao ity hoe baka courrier ity, efa klikeko eto amin'ilay
article dia manokatra vue formulaire ny Odoo. Ao anatin'ny vue formulaire indray dia manana idée tsika présentation générale n'ilay configuration ny article rehetra. Eto zany tsika no miconfigurer ny prix, ny type ny article, ohatra ny ahoana ny politique de facturation, quantité commandée ve no anaovantsika facturation sa ny quantité livrée, ohatra ny ahoana ny kohany, ny catégorie d'article, ny référence interne sy ny sisa. Misy configuration maromaro zany azontsika atao anatin'ity vue formulaire ty. Dia mipetraka eto nom ny article. Eto misy bouton anankiroa hoe peut être vendu, peut être racheté. Rehefa cochetsika ty peut être vendu ty dia ny dikan'izay zany article azo amidy io. Zany hoe rehefa manao devis tsika dia accessible anaty devis io. Raha ohatra indray ilay article hoe peut être racheté, rehefa manao demande de prix makany amin'ny fournisseur tsika dia accessible any amin'ilay module misy an'izay io. Zay zany no antony cochena anaty an'ireto. Ny type d'article arak'izao fahitantsika azy zao dia misy karazany telo moa zany ny article. Misy ny article de type consommable, ohatra hoe zany zao raha mahakatra ohatra faran'izay akaiky, ohatra zao hoe ndrano papier vidintsika ampiasaina amin'ny imprimante zany zao, zay reny zany zao dia consommable, tsy hanao suivina stock na rano papier tsika. Raha ohatra indray zao type service dia ohatra hoe service de livraison. Dia ny article stockable indray zany le article ataontsika suivi ny stockny, zany hoe arahantsika ny entrée en stock, arahantsika ny sortie en stock isaky ny misy opération de stock mandalo. Dia maro dia maro ny configuration ato afaka ajoutena fournisseur koa, ohatra hoe iza no fournisseur n'ity article ty dia manana possibilité tsika zany tonga dia miajoute andray directement atao anatin'ity configuration ty. Dia ohatra manao ajout hoe ny quantité minimum isaky ny rehefa manao commande amin'ilay fournisseur dizy amin'ny prix 200 ohatr'izay. Dia ny configuration an'ilay stock koa zany disponible ato ohatr'izay. Dia maromaro ngamba ny configuration azo atao amin'ireto, fa ngamba reto tsy dia tena hidirako en détail fa ny utilisation de base aloha ny jerentsika. Dia amin'ny vidéo manaraka ezahako tena hoe détaillena ilay izy mba ezahana fohifohy koa ilay vidéo. Dia manarak'izay anisan'ny point important ny fahitantsika an'ireto smart bouton reto. Reto smart bouton reto zany zao no ahitantsika ohatra hoe firy ny quantité disponible, firy ny quantité prévue, firy ny opération de stock niditra sy mivoaka sy ny sisa, ny quantité achetée sy ny sisa sy ny ohatrohatr'izay. Manana reportina zany tsika amin'izay élément rehetrarehetra zay au niveau an'ity vue formulaire ty. Dia misy koa eto amin'ity ambany ety indray chatter ny fiteny azy. Chatter, le chatter zany dia karazana historique ny modification n'ilay article. Zany hoe eto ambany eto misy information maromaro azontsika atao, zany hoe misy champ rehefa hovaintsika le champ andrasonay hovaintsika ny champ, ohatra hoe ty hovaintsika type service dia hitantsika eto ambany eto ny suivi an'izay hoe ny article stockable lasa type service. Dia reny zany anisan'ny manampy antsika be dia be hijery an'ilay hoe iza nanova n'ilay configuration au niveau ny fiche article dia inona ny zavatra novainy. Zay le anisan'ny intérêt an'ilay izy. Zay zany hitantsika eto amin'ny chatter eto afaka mienregistrer note interne koa tsika, dia afaka miplanifier activité. Ny activité moa dia ohatran'ny karazana système d'alarme ilay izy, miteny antsika hoe ohatra eto anatin'ity article ty sao dia tokony ohatra hoe hiantso ohatra appeler le fournisseur ny activité ataontsika dia planifientsika ohatra hoe 17 juin ohatr'izay. Dia rehefa cliquentsika ny sauvegarder dia mipoitra eto iny, mipoitra ao anatin'ilay chatter ny hoe misy an'ity activité ty zany tokony atao amin'ity article ty dans 2 jours ohatr'izay. Dia manamora ny fitadidiavana. Iny moa ngamba ny tena ataoko hoe any amin'ilay relance devis, relance na facture ny tena ilaivana azy, fa na izany ary possible ihany ampiasaina azy ato anatin'ilay vue formulaire. Dia eo amin'ilay navigation de base ihany manana possibilité koa tsika ato iregroupena ny article. Efa misy filtre par défaut ireto, ohatra hoe ny article type service ihany tiana hipoitra, ny article ihany de type stockable zany hoe ny article stockable ihany tiana hipoitra, dia ohatr'izao ny fanaovana an'ilay filtre. Dia raha esoriko ilay filtre eto dia miala bien sûr ilay filtre. Dia manana possibilité ihany koa tsika iregroupena n'ilay article, ohatra hoe par type d'article ve na par catégorie d'article ve. Be da be zany configuration azontsika atao fa tena afaka misadapte amin'izay organisation sy architecture hitondrantsika azy ilay logiciel. Manarak'izay koa dia azontsika atao koa manao import na données via an'ity interface ity, zany hoe
manao import na listana article, listana client sy ny sisa be da be zany ny données de base azontsika importer anatin'ny do. Dia ny pageur moa zany ny fiteny an'ity misy ny liste ny affichage ny données affiché amin'ny objet iray. Raha avadika ko 10 ity ohatra na 20 ohatra, dia ny dikan'izao zany dia affichena ny 20 premier élément amin'ilay 56. Dia rehefa mikliky ato dia lasa makany amin'ny page 2. Dia manao ohatr'izay makany. Zay zany le utilisation an'ilay pageur. Dia anisan'ny ngambany ataoko hoe raha tianao test approfondi moa tsika dia afaka maka accès aty aminay dia omena le serveur de test, omena accès amin'le serveur de test nareo dia afaka manao test. Dia zao tsika ary zany tena hiditra amin'ilay resaka flux amin'ilay gestion commerciale. Dia ny achat aloha ny jerentsika voalohany hoe ohatry ny ahoana ny gérena ny achat ao anatin'ilay logiciel, ohatry ny ahoana ny imputation izay ny anatin'ny stock sy ny facturation. Dia ho an'izay tsika afaka makato amin'ilay module achat. Rehefa cliquentsika zany le module achat dia mipoitra ohatr'izao manana visibilité tsika eto hoe amin'ireo demande de prix ireo misy 6 tokony envoyé, 0 en attente, 7 en retard, manana reporting ohatr'izay zany tsika eto au niveau ny liste an'ilay demande de prix. Dia misy menu maromaro moa reto: commande, demande de prix, bon de commande, liste ny fournisseur, liste ny article, dia ny reporting sy ny configuration an'ilay module achat. Dia mitomboka le izy micréentsika demande de prix, zany hoe ny flux zany micréentsika demande de prix normalement. Dia rehefa créer ny demande de prix dia tsika ohatra hoe tia ny fournisseur antsika sur intérieur ohatra, dia azotiko eto lay article. Dia bien sûr manana barre de recherche zany tsika eto zero tsara ne. Manana choix tsika raha cliquer to amin'ny recherche avancé dia manana possibilité tsika hita an'le liste ny article ohatry n'ilay fahitantsika azy tary amin'ny vue liste. Dia afaka tsika ohatra hoe manao achat, manao recherche azafady, tonga dia mitape fotsiny hoe grand ohatra, grand armoire no ilaiko dia mila quantité za 10. Dia apiko bureau d'ongle ohatra koa hoe 10 zay. Ireo rehetrarehetra ireo zany dia afaka anaovantsika saisie an'ilay demande any amin'ny demande de prix any amin'ny fournisseur. Dia rehefa vita zay dia hita ny quantité, ny prix unitaire sy ny montant, dia iny zany normalement no alefantsika any amin'ny fournisseur. Manana possibilité tsika mandefa an'ilay izy par email na imprimena lay demande de prix. Dia rehefa imprimena, rehefa mahazo ny retour avy any amin'ilay fournisseur tsika hoe disponible ve le article, ohatrinona amin'ny prix-any dia ataontsika mise à jour ty document ty, zany hoe ohatr'izao zany izy rehefa imprimena eo le liste ny article sy lay quantité tadiavina. Rehefa mahazo retour avy any amin'ny fournisseur tsika dia à jour reto prix unitaire reto dia confirmer tsika avy eo ny devis ho lasa bon de commande fournisseur. Une fois confirmé tsika ny bon de commande fournisseur iny dia misy bon de réception généré automatiquement. Dia rehefa cliquer tsika eo amin'le réception article dia miditra ao anatin'ny migénérer bon de réception ilay odo afaka ampidirina ao anatin'ny stock. Mety anotanytsika hoe ny anay tsy stock ray fa multi entrepôt dia oui possible koa zay ao anatin'ny odo hoe anatin'ny bon d'achat ray zaraina amina entrepôt maromaro. Dia somary miadana kely ny connexion. Migénérer bon de réception ry ty zany izy rehefa avy eo reto article reto. Dia ity bon de réception ty zany no mampifandray an'ilay module achat sy lay inventaire, zany hoe mampiditra an'ilay article ao anatin'ny stock. Dia eto valideko le article. Ny tena lasa aloha very kely, ny tena fampiasana an'ity moa zany dia misy eto ohatra hoe 10 ny quantité commandée dia cliquentsika eto amin'ity aty dia firy ny quantité reçue, tsika zany manao saisie anazy, na raha tonga dia validéntsika io dia raisin'ny odo automatique lay quantité demandée eto zany no lasa quantité effectuée. Fa normalement tsika zany tokony ohatr'izao fomba fiasa, zany hoe 10 iny dia confirmeko dia 10 ny eto.
Amin'izay fotoana izay a raha misy ny reliquat ny reste à livrer dia configurable ihany koa iny zany. Dia rehefa valideko ny stock a, annuleko aloha satria ilay iray tsy nasiako valeur. Modifier, cliqueko eto a, dia hop, dia asiako 5 a, dia confirmer. Dia rehefa avy eo iny a mipetraka eto ilay 5 a, dia valider. Une fois vitantsika ny validation a, raha mijery antsika sao grand armoire sy bureau d'angle assis à droite. Rehefa jerentsika ny listan'ny article dia miditra ao anatin'ny stock iny. Dia grand armoire izy teo a. Non, azafady, grand bureau. Tsy izy a, andraso verifiena ilay demande de prix. Dia dupliqueko ny écran a. Eto zany zao a grand armoire ilay izy a, tiany référence interne an'ilay article. Dia iny a azontsika anaovana recherche ato. Voilà. Dia ato amin'ity quantité disponible ity rehefa cliquentsika eto a, dia hitantsika fa 360 ny quantité disponible ao. Dia jerentsika indray ilay historique teo, azontsika no mahita an'ilay historique an'ilay opération. Dia teontsika napiditra, verifientsika ato amin'ilay demande de prix napiditra 10. Dia ito izay 10 izay, 10 a ito. Androany 1506 a, dia io ilay quantité 10. Zany hoe rehefa valide ilay opération de stock dia miditra ao anatin'ny stock ilay izy. Avy eo rehefa vita izay a, dia rapatrientsika anaty comptabilité indray ilay izy anaovana suivi an'ilay paiement sy ny facture fournisseur. Dia cliquentsika aty créer une facture aty a, dia migénérer facture fournisseur indray zany ilay application. Zany hoe indray ihany tsika manao saisie any amin'ilay demande de prix a, confirmentsika ny demande de prix lasa commande fournisseur dia migénérer izy ny bon de réception. Rehefa vita indray ny bon de réception a, dia migénérer facture indray tsika any amin'ny avy eo amin'ilay demande de prix a, dia tonga dia micréer facture fournisseur. Ny point important amin'ity dia ny date de facturation bien sûr, dia ny échéance de paiement. Zany hoe miankina amin'ity échéance de paiement ity no relancer no doantsika hoe en retard ve sa ahoana ny facture iray. Ary io ihany koa no hitantsika rehefa ny mijery an'ilay rapport de comptabilité dia poitra any anaty rapport de comptabilité zay. Dia créer ny facture. Rehefa confirmentsika avy eo ny facture dia mahazo référence an'ilay facture tsika. Bien sûr afaka mampiditra tsika ny référence ny facture fournisseur. Ty hoe référence de la facture ty afaka ampidirintsika eto ny référence ny facture fournisseur satria tsy voatery hitovy ny référence ny facture antsika ao anaty logiciel sy ny référence facture ny fournisseur. Fa manana possibilité zany tsika ohatra hoe i-enlever poursuivi moa ny tena mahatsara an'ity hoe anaovana suivi plus tard. Dia zay ny mahatsara ny mampiditra le référence ny fournisseur. Dia eto indray tsika avy eo no régler an'ilay paiement. Iny ngamba ny rehefa avy eo rehefa miditra any amin'ny compta dia ezahako jerena en détail hoe ohatry ny ahoana indray le paiement fa mbola tsy alefantsika aloha fa ohatr'izay zany le fandeha le flux an'ilay achat. Misy fonctionnalité be da be ao amin'ilay achat, ny gestion na fournisseur, ny gestion na appel d'offre mbola possible ihany koa. Mbola afaka koa tsika manao ny resaka dropshipping na ny livraison direct. Rehefa misy commande mivoaka dia migénérer demande de prix automatique. Dia avy eo rehefa azo avy any amin'ny fournisseur ilay entana tonga dia livraison direct any amin'ny client, dropshipping zany. Misy fonctionnalité be da be avancé ao anatin'ity achat ty fa mba tsy halava be an'ilay androany aloha dia ezahako fitinina ao anatina hijanona aloha amin'ilay fonctionnalité de base. Dia ohatrany teo ihany
misy vue liste lay demande de prix misy vue Kanban misy ny resaka reporting zany hoe ny reporting misy tableau croisé dynamique to ahafahantsika mijery ny état-n'ilay achat ohatra hoe isaky ny fournisseur isaky ny responsable en achat na ny date de commande regroupé tsika par mois ohatra hoe tamin'ity mois ty ty zao mois de juin ty zany commande dia rehefa feno ny information rehetrarehetra momba n'ilay achat tsika dia misy karazana reporting be da be azontsika atao io zany ohatra zao hoe reto zany ny achat-tsika par fournisseur dia manarak'izay koa misy ny vue graphe ahafahantsika manao présentation n'ilay vue sous forme diagramme de bâton na diagramme ohatr'izao na diagramme circulaire dia misy koa afaka projetentsika amina calendrier koa le vue zany lay demande de prix dia misy vue sazan'izay koa zany ao amin'ny odo dia raha jerentsika amin'izao affisentsika par mois ohatra dia hitantsika eto daholo zany lay demande de prix dia farany ao amin'ilay achat ny analyse eto indray dia ny reporting n'ilay achat dia arak'ilay tenainiko teo hoe misy tableau croisé dynamique koa eto fa misy information en plus indray zany misy eto tsy misy amin'ilay teo tary zao tsisy ny reporting par article fa eto zao tsika zao mahita ny hoe reto zany ny achat-tsika par article ahafahantsika mijery hoe tanatin'ny période ohatr'izao reto article reto no tena mandeha reto zany ny article tena be mpitady matoa reto be ny achat ho avy moa tsika rehefa hijery an'ilay vente dia misy karazana reporting accessible ohatr'izao koa any amin'ilay vente dia zay ny utilisation de base le module achat aloha fa arak'ilay tenainiko teo hoe misy configuration avancée be da be afaka adaptentsika tsara amin'ilay besoin anareo rehefa tonga amin'ny fotoana hoe tena mila démo en détail dia afaka iverenantsika jereny zay manarak'izay indray dia hijeryntsika module vente misy module vente dia misy module point de vente zay aloha zany tonga dia aleo azavaina le module vente dia module igerena ny vente sur devis zany hoe ny flux zany tsy mitovy mandefa devis ianao micréer devis alefany amin'ny client dia rehefa mivalide ny client lasa bon de commande dia zay vao misy ny bon de livraison mifanaraka amin'ny sy ny création de facture amin'ilay point de vente indray vente au comptant zany hoe matetika io no tena ampiasaintsika any amin'ny supermarché magasin grossiste ny quincaillerie sy ny sisa zay mila système de point de vente au comptant zany zay ny ampiasaina le module point de vente dia raha manao revue kely tsika ny fonctionnalité eto amin'ilay module vente misy an'ilay menu commande eto ahitantsika ny devis ny liste ny client sy ny sisa ny liste ny article ny reporting sy ny configuration dia hanao flux kely indray tsika aloha hijerevantsika azy eto indray zany zao dia mifanohitra amin'ilay natantsika tamin'ny achat ny eto indray zany zao micréer devis tsika dia rehefa micréer devis tsika dia ohatra hoe ity nom ny client tsika dia afaka asiantsika date d'expiration ny devis ohatra hoe une semaine dia ny condition de paiement 30 jours 15 jours ohatra dia afaka manao ajoutsika n'ilay article grand armoire izy teo ohatra hoe misy commande anaky telo ohatra zany zao zany le zatra tadiavin'ilay olona dia asiantsika koa ohatra hoe bureau d'angle acy droite anaky roa ohatra dia bien sûr ireto article reto configurable ny taxe hoe taxe 20% ve sa tsisy taxe azo atao ny configurer an'izay azo atao ihany koa ny eto amin'ity ny manisy an'ity section ity ohatra hoe asiako section zany zao ohatra hoe reto ny meuble ohatra hoe meuble dia rehefa créer ilay section dia azoko ampiakarina eto ambony eto eto zany zao meuble ampiakariko eto ambony ihany voilà zao dia voilà dia anao sous section ray indray ohatra hoe service manana possibilité zany tsika izarana section n'ilay devis atsika dia asiantsika indray ohatra toy hoe ny resaka livraison ohatra misy sa tsisy article livraison na ary ny article de type service ato ohatra dia raha hijery an'izay dia manao filtre dia clique an'ilay service hitako hoe ireo daholo zany ny type service ao
dia ohatra etsany izao tsisy hoe pause ohatra ataontsika hoe dépôt ohatra ny alaintsika dia iny a dia manana possibilité koa tsika tonga dia eto micréer article ataontsika hoe ohatra hoe pause service na pause a cliquer eto amin'ny créer modifier dia manana accès directement antsika any amin'ny fiche article ahafahantsika mijery an'ilay configuration n'ilay article mbola vao nicréena teo. Tena manatsotra fiainana ilay izy. Pause de type service dia ohatra hoe prix ataontsika hoe 25 € dia misy TVA sa tsy misy manana possibilité tsika maka na tsy maka an'ity TVA ty. Esoriko izao ny TVA ohatra par exemple. Dia mipetraka ilay izy misy an'ilay section anankiroa. Ny condition générale de vente dia afaka apetraka antsika eto ohatra hoe 50% à la commande dia 50% à la livraison ohatra. Beta be zany ny texte azontsika atao eto sy zay condition tiantsika atao apetraka eto. Io koa afaka automatisé ny hoe à chaque fois micréer devis tonga dia reto ny condition générale de vente dia mipoitra automatique ohatr'izay. Mbola misy ihany koa ny calcul na marge automatique azontsika atao anatin'ilay izy rehefa configurer ny coût sy ny les prix de vente ilay article dia azontsika atao koa ny activer ny marge dia calculer automatique ny marge antsika tonga dia hoe marge brut mipoitra ao anatin'ilay devis. Dia rehefa sauvegardena ilay devis manana possibilité anankiroa tsika i-communiquer an'io amin'ny client na io alefantsika par mail dia cliquer koa eto amin'ny envoyer par email eto dia manana possibilité tsika tonga dia mandefa an'ilay izy par email directement via an'ilay odoo fa tsy hoe ho télécharger indray dia apiasa boîte outils apiasa mail hafa andefasana azy makany amin'ny client dia cliquer tsika eto amin'ny envoyer dia lasa makany amin'ny client iny. Dia arak'ilay teneniko teo hoe manana possibilité koa tsika mi-imprimer azy dia mahazo rendu ohatr'izao tsika. Jereo tsara fa les sections teo tena nizarahiny mihitsy somary angamba niroborokoena kely les sections teo ohatrany tsy nipetaka tsara ilay izy fa nikorotana. Zany hoe normalement zany izao tokony hoe ny meuble ato voilà dia ity ato izao zany tokony ho izy izao. Meuble service voilà dia averiko imprimena dia hitantsika ohatr'izao ilay izy. Ity zany meuble ity valeur meuble misy sous total ity ny service iny valeur service misy sous total misy montant total. Ity ny condition générale de vente, ity ny condition de paiement. Dia misy configuration maromaro koa azontsika atao amin'io fa arak'ilay teneniko hoe tsy ho vita ho détaillé eto daholo izy fa ilay idée de base no ezahanay avoaka ao anatin'ilay démo. Manana possibilité koa tsika manome an'ilay accès amin'ilay client an'ilay plateforme antsika zany hoe afaka alefantsika any amin'ny andefasantsika mentsika portail ny client dia afaka mahita an'ilay devis ohatr'izao ary afaka misigner izy misigner sy mipayer miaccepter an'ilay devis en ligne ohatr'izao accepter signer dia iny zany afaka valider directement an'ilay devis sy ny bon de commande zany hoe misy interface ohatr'izao ndraisany ny an'ilay client portail hitany ao ny devis any ny bon de commande ny sy ny facture manana possibilité koa zany tsika ao anatin'ilay odoo apiasa an'ilay izy ohatr'izay. Dia anohizako an'ilay izy teo hiverina any amin'ilay back office atao ny vente. Rehefa tafaverina indray tsika atao module vente dia ezahantsika confirmer le bon de commande teo. Rehefa confirmer ny bon de commande ny devis azafady rehefa confirmer ny devis lasa bon de commande dia migénérer bon de livraison ohatrany teo indray ilay odoo anaovantsika akatsika n'ilay article ao anatin'ny stock zany hoe ilay article stockable ihany no générer ny bon de livraison zany hoe ilay article anankiroa ihany satria ireo ihany no article stockable. Dia misy izao ity ohatran'ity cas ito hoe bureau d'angle acy à droite article non disponible dia tonga dia teny eto. Ity zany izao misy dia tonga dia réservé n'ilay telo dia eto sika dia efa mahita sady hoe disponible ve ilay article sa tsy disponible dia ho jerentsika izao ny quantité an'ity article ity. Maka ato dia ataoko recherche ilay article hita ilay article 5 ny quantité disponible ao 5 fa efa misy prévu maromaro zany hoe efa misy sortie maromaro prévu zany en attente dia
Afaka koa tsika manana possibilité ohatra hoe mba hampalakilaky antsika de ohatra hoe manao mise à jour ny quantité zany hoe manao inventaire directement eto amin'ny fiche article. Iny tsy hoe ny utilisateur rehetrarehetra manana accès amin'iny fa selon ny droit affecté-ntsika ny utilisateur ohatra hoe 5 ny côté ny quantité mivoaka nefa rehefa tena isantsika de 20 misy de afaka ataontsika inventaire à la volée. Ohatr'izay zany tsy voatery hoe miandro inventoriana daholo ny article rehetrarehetra zay vao afaka miasa fa afaka ataontsika à la volée ohatr'izay le article de rehefa miverina antsika atao amin'ny fiche article tonga de mipoitra hoe 20 ny quantité disponible de ohatr'izay. De eto tsika manana bouton tsika ahafahantsika mivérifier hoe disponible ve le article. Une fois disponible le article dia mipoitra eto ty hoe prêt dia disponibilité d'article de mipoitra eto hoe disponible. De afaka koa tsika eto amin'ny mi-imprimer bon de livraison bien sûr dia afaka mahazo ny bon de livraison tsika zany ohatra zao dia validé tsika iny dia cliqueko eto amin'le appliquer dia ty misy confirmation par SMS tsy voatery ho ilaina afaka désactivena dia lasa maketo amin'ny fait zany hoe vita zany zay le livraison dia rehefa vao iverena antsika ny impact an'iny anatin'ny fiche article fa hotohizako aloha le flux rehefa créer le bon de livraison livré ny article dia micréer indray tsika facture créer facture dia rehefa micréer facture tsika dia somary miadana kely le connexion dia ohatran'le teo ihany nom rapatrié aty ny date de facturation mipetraka ohatra ataontsika hoe ny date du jour ny date d'échéance zay configuré tary de ilay structure an'le izy koa mbola eto daholo sy ny condition de vente condition générale de vente dia raha confirmer tsika ny facture client de mahazo référence tsika mahazo référence na facture tsika zany mipetraka eto amin'ity ambany ilay sotro hoe facture client ty de afaka imprimena koa iny araka le tenainy teo afaka alefa mail dia eto zany tsika mi-enregistrer manao suivi an'le paiement ohatra zany zao dia ty ny vola tokony aloha de ohatra na alefantsika aloha ny 400 voilà et créer un paiement de laisser ouvert satria tsy payer en totalité zany hoe afaka ataontsika manao enregistrement partiel n'le paiement de mipoitra eto zay hoe tamin'le 1506 isan'ity paiement ty natao de ohatr'izay zany hoe ny facture ray zany afaka ataontsika manao suivi ny échéance afaka manaontsika manao suivi ny paiement plusieurs reprises be da be ny fonctionnalité mbola ho hitantsika fa manome aperçu antsika fotsiny an'le fonctionnalité azontsika atao amin'le odo de rehefa payer en totalité izy moa zany de mipetraka eto lettre hoe 06 montant dû de payer en totalité lay devis bien sûr rehefa misy facture créée de lasany amin'ny rapport de comptabilité iny de ohatr'izay zany le flux an'ilay vente généralement fa misy ihany koa araka le niteneniko teo hoe misy fonctionnalité be da be fa angamba tsy de tena hidirantsika en détail aloha le fonctionnalité be da be misy eto ny reporting ny type de vue ny tableau croisé dynamique ohatran'le teo amin'ny achat ihany misy ny ato ny analyse de vente ahafahantsika mijery ny performance le orinasantsika misy type de graphe be da be ato diagramme Banton na courbe na diagramme circulaire misy hoe inona ny tiantsika ho mesurena ny marge ve ny tiantsika atao mise en avance ny quantité à livrer ve sy ny sisa misy paramètre be da be zany ireo afaka ampiasaintsika amin'izay misy ihany koa ny tableau croisé dynamique ahafahantsika mijery tina man tena intéressant ty hoe firy ny chiffre d'affaires par vendeur firy ny chiffre d'affaires par client réalisé par client firy ny chiffre d'affaires vita par article azontsika atao no mijery an'izany par période ohatra hoe mois de juin juillet makany firy ny marge raha cochetsika zany zao ty marge ty eto marge dia manana possibilité tsika hita an'le marge brut directement raha bien configuré daholo ny article any de manana possibilité tsika mahita ny marge amin'ilay par article na par catégorie d'article de eo tsika de efa afaka mamantatra hoe ito zany ny tena article tena mandeha ito ny tena mila travaiena sy ny sisa be da be ny décision azo raisitsika ao anatin'izay reporting n'ilay analyse de vente zay misy araka le teneniko teo hoe misy fonctionnalité maromaro ihany koa ao anatin'le vente
ny gestion modèle de devis ohatra, ny condition générale de vente ny resaka utilisation na unité de mesure koa azo atao ohatra hoe samihafa ny unité de mesure ividianantsika ohatra hoe maka ohatra am'izao ohatra hoe vidiana le izy en sac de amidy en kilo zany azo atao daholo ny gestion na remise sy ny sisa ny compte client, liste de prix koa azontsika atao ohatra hoe manana configuration na liste de prix maromaro tsika misy hoe prix public ohatra de prix revendeur de ohatra hoe prix entrepreneur ohatra raha quincaillerie ny resahako mety misy karazana prix maromaro accessible amin'ilay outil de manana possibilité be da be zany tsika fa tsy de tena teneniko eto daholo fa lasa lava be le vidéo de anisan'ny tena point important rehefa nahita le achat sy le vente tsika point important ny gestion na contact am gestion na contact zay zany mety hoe ny client zay na mety hoe ny fournisseur de raha maka client ray tsika zao ato de raha makao amin'ilay fiche client tsika dia ao anatin'ny fiche client tsika de efa manana idée sahady ny réalisation ny client ohatran'ilay présentation sous forme ny vue formulaire ny fiche article ihany misy eto ny historique ny vente ny historique ny achat ny montant total ny facture sy ny reste à payer akoatr'izay misy configuration maromaro azontsika atao koa ohatra hoe ny condition de paiement anti client ty ohatr'izao izy ve assujetti à la TVA ohatra raha asina configuration na position fiscale ohatra ça dépend le configuration ataontsika zany ohatra hoe atao facture misy TVA ve sa tsy asina TVA possible zay ny automatisena zay ao anatin'ny Odoo possible ihany koa ny gestion na relance de paiement koa possible fa tsy n'activer koa moa le izy fa possible ny anaovantsika suivi ny impayé rehetrarehetra zany hoe ny action am'izay moa de manao ny karazana lettre na impayé manome ny état ny impayé sy ny sisa peta be le fonctionnalité azontsika atao de raha eto amin'ny smart bouton eto tsika ohatra miclique eto am'le vente de hitantsika eto ny bon de commande an'ilay client rehetrarehetra reo ny liste ny bon de commande de ohatr'izay koa zany ny facture hoe reto daholo ny montant total reto ny montant total ny facture de raha cliquentsika ty de mipoitra ny montant total ny facture raha ohatra fournisseur lay contact atsika eto dia raha miclique eto ndray tsika de mahita ny liste ny facture fournisseur zany hoe amin'ny Odoo ny contact ray mety ho client izy mety ho fournisseur zay no mahatonga an'le hoe aty amin'ny commande izy zany zao client de liste ny client mipoitra fa raha esoriko ty de mipoitra daholo liste ny contact rehetrarehetra ohatr'izay de tohizako le flux resaka stock ndray no hijerentsika kely aloha zany zao resaka stock ao amin'ny resaka stock ndray araka le niteneniko teo hoe misy opération de stock be da be io koa miankina amin'ny configuration ny orinasantsika hoe entrepôt ray ve miasa sa entrepôt maromaro ohatrany ahoana ny transfert de stock entre andreo entrepôt reo ny aiza am'le entrepôt no ampiasaintsika rehefa manao vente misy ve ny karazana hoe phase de préparation le article zay vao livrena maro de maro zany le configuration possible fa lay fonctionnalité de base n'lay stock aloha no azavaiko de ny anomboako anazy misy an'reto vue d'ensemble reto zany misy ny type d'opération rehetrarehetra réception araky ny fahitantsika teo hoe rehefa misy ny demande de prix lasany amin'ny fournisseur de rehefa confirmer ny demande de prix de misy point de réception de zay zany atony ahitantsika azy de raha micliquer ato de misy an'ity 4 zao eto en retard zany hoe misy point de réception mbola tsy traité ao reto efatra reto zany zao efa prêt fa mbola tsy réceptionné raha esoriko ty filtre ty de hitantsika eo daholo ny point de réception rehetrarehetra tamin'izay ty zao le nataontsika test tao ty 8 sy 9 ty dia ohatr'izay koa ny livraison manana vue globale atsika ato zany ny livraison rehetrarehetra zay en cours na prêt na mbola na efa effectué eto misy état ito de afaka regrouper tsika par état ito eo daholo ny liste ny point de livraison de manana possibilité koa tsika anaovana transfert interne ohatra ka multi dépôt dia ny retour afaka atao ato koa ny retour de ty moa ny commande any amin'ny point de vente hidirantsika rehefa avy eo ty any amin'ny fabrication ty indray ny amin'le livraison direct de araka le niteneniko teo hoe misy fonctionnalité maromaro koa intéressant ty amin'ny gestion na stock ohatra hoe ny ahoana ny fanaovana ajustement de stock zany hoe ny inventaire eto zany zao ny afaka anaovantsika an'izay raha misy rebut zany hoe article simba na périmé ohatra de afaka enregistrer tsika ao anatin'ny rebut zany zay dia
maromaro ny fonctionnalité n'ity misy reporting koa ato isaky ny module moa zany mido misy reporting ny rapport de stock afaka jerentsika ny valorisation de stock afaka jerentsika raha ohatra ka hoe selon an'izay fomba ivalorisentsika an'le stock zay ohatra hoe ny coût standard ve nanaovantsika évaluation le stock sa le coût d'achat réel sa anao calcul atsika prix moyen pondéré manana possibilité be da be tsika fa ça dépend les configurations itsika atao de araky le niteneniko teo koa hoe misy fonctionnalité maromaro koa ny am'le module stock azotsika ampiasaina ny gestion colis ohatra ny méthode de livraison raha ohatra ka hoe valorisena zany livraison ohatra hoe calculena selon poids ny livraison calculena selon ny quantité ny article calculena selon ny montant ny facture montant de vie azafady afaka atao koa zay ao amin'ny odo ny gestion ana unité de mesure efa niteneniko teo ny date de péremption ny consignation sy ny sisa maro de maro ny configuration azotsika atao zany eo anivon'ilay module stock de zao ndray tsika ijery kely une partie an'ilay facturation efa hitatsika teo ihany moa ty izy fa teo tsika nahita fotsiny hoe ty facture client ty facture fournisseur fa zao ndray zany ty tena le reporting na inona moa an'ilay facture zany hoe etsika araky ny comptabilité anazy dia misy journal maromaro eto mipoitra ato anatin'reto journal reto ahitantsika ny journal facture client misy ny liste facture client facture fournisseur misy ny liste facture fournisseur ny opération diverse ny anaovantsika ny opération diverse rehetrarehetra ty indray journal na espèce de ty indray ny point de vente dia misy ato ny liste ny facture client afaka accessible ohatr'izao ataoko revue fotsiny le izy de misy eto ny liste ny facture client miaraka amin'ny historique de paiement sy ny sisa ny référence ny sy ny ohatrohatr'izay de ohatr'izay koa ny eto ny facture fournisseur liste ny paiement rehetrarehetra effectué azo atao koa ny manao paiement groupé zany hoe ohatra hoe chèque ray de imputena amina facture telo efatra na dimy azo atao zay na facture client na facture fournisseur de ohatr'izay koa ny atao amin'ny facture fournisseur manana accès am'ireo tsika dia ny rapport de comptabilité rehetrarehetra ny pièce comptable sy ny écriture comptable rehetra accessible zany zay dia anisan'ny point important koa ny rapport na comptabilité eto aloha zany tsy niactivé en totalité lay inona moa lay fonctionnalité fa manana possibilité koa tsika izerena ny rapport de comptabilité ny bilan ny compte de résultat ny balance AG ny grand livre sy ny sisa manana possibilité tsika izerena zay via n'ilay module facturation de ny amarana koa azy anisan'ny point important koa le module point de vente araky le niteneniko teo hoe ty ndray zany ny vente au coton dia misy configuration tsika bien sûr afaka manana point de vente maromaro tsy voatery hoe point de vente ray ny ampiasaintsika fa afaka point de vente maromaro dia misy configuration atao koa zany au niveau an'le odo ohatra hoe iza daholo ny article disponible en point de vente de misy ihany koa ny paramètre azotsika atao isaky ny point de vente de ndrasonge jerentsika le paramètre ohatra hoe ty zao shop ohatra ny anarany iza daholo ny employé autorisé makeo ohatra dia misy ny catégorie de départ misy fonctionnalité be da be iny afaka asitsika fisazona client gestion na remise ny gestion na prix DDC sa prix hors taxe sy ny sisa ny mode de paiement tiatsika autorisé neny bien sûr ty configurable afaka mbola asitsika ty ny ampoule orange monnaie sy ny sisa dia afaka manao suivina billetage ihany koa tsika ny configuration le ticket de caisse ohatra hoe asina en tête de page ve sy ny sisa maro de maro ny configuration azotsika atao am'ireo point de vente dia rehefa configuré ohatray zany le point de vente tsika dia afaka manokatra tsika point de vente ny point de vente moa zany manao session journalière zany hoe rehefa tonga maraina dia micréer nouvelle session de manao vente de aveo fermena ny session izy efa ny session tsokatra eto de cliquer eto amin'ny continuer la vente dia tafiditra atsika ao anaty l'interface le poste zany hoe ty interface le poste ty no ampiasaintsika zany anaovana n'ilay gestion ny panier client tsy ohatran'ilay teo hoe
micréer devis dia alefa aloha le devis de rehefa validen'le client zay vao lasa bon de commande zay vao manao livraison zay vao manao facturation fa ty ndray zany tena vendeur coton de somary miova kely le flux am'zay zany hoe am'ty ndray zany tsika ohatr'zao tena intuitif le interface misy ny listan'ny article accessible eto misy barre de recherche eto ohatra hoe mitentsika hoe bureau de filtrer ny information misy koa eto hoe rehefa regroupé par catégorie cliqueko ny bureau de mipoitra ny bureau cliqueko ny divers de mipoitra ny divers cliqueko ny siège de mipoitra zay siège rehetrarehetra afaka regroupena ohatr'izay dia ohatra hoe manao ajout article zany ty ray bien sûr afaka manova ny quantité ohatra hoe vaky droite de ohatra hoe 2 de miova ny quantité ohatr'izay manana possibilité koa zany tsika anovana azy ohatr'izay de ny listan'ny client accessible eto ny listan'ny client raha mbola tsisy le client de afaka créer-tsika vetivety dia ohatra ataontsika hoe Aimé Jules ohatra dia cliqueko ny sauver dia créer le client rehefa cliqueko le définir le client de mipoitra eto le nom le client de aveo tsika makany amin'ny paiement dia manana choix be da be tsika araka le teneniko teo fa anisany tena point important koa ty customer account ty zany hoe afaka tonga de aty amin'ny point de vente tsika zany de migérer crédit ho ana client dia manana possibilité koa tsika aveo manao suivi an'iny ohatra hoe espèce zany ny nandoavany azy dia 300 ny vola amen'le client dia calculena automatique ihany koa ny famerin'le vola de une fois validé iny dia migénérer izy ny ticket de caisse bien sûr customisable koa ty dia afaka alefantsika mail koa ny ticket de caisse fa iny moa matetika tsy de ilaina fa le impression ny ticket de caisse zany no tena ataontsika matetika de ohatr'izay de mipasy amin'ny commande manaraka de manao ajout dia safidy client dia paiement dia validé de ohatr'izay makany zay zany tena ampiasaintsika matetika misy fonctionnalité koa reto ohatra hoe ny refund ny resaka retour possible zay ohatra hoe misy article ray ty tiantsika ho fantatra ny info base de cliquer-tsika eto amin'ilay info eto de manana possibilité tsika hijery n'le hoe ohatrina ny prix ny détaillé ohatrina ny prix hors taxe ohatrina marge azotsika amin'io iza ny dépôt misy an'io article io sy ny sisa sy ny misy information be da be zany visible amin'ity information ny article ty afahantsika mandray décision hoe firmo concrètement le isan'le article anantsika ny stock anisan'ny fonctionnalité tena intéressant zay amin'ilay version 15 dia ny resaka devis indray sy ny bon de commande afaka hitantsika eto indray ny listan'ny devis rehetra zay pasihany amin'ny back office dia manarak'izay ihany koa anisan'ny point important koa ty remise ty satria manana possibilité koa tsika igérena remise de azontsika atao koa hoe figena le prix ohatra hoe commercial no varotra de afaka désactiver-tsika ty sany tsy afaka manova prix lay commercial azontsika atao koa mampiditra vola amin'ity cashine sy cash out ty zany ohatra hoe maka vola anaty caisse na mampiditra vola anaty caisse tonga de comptabiliser directement izy amin'ilay montant an'le caisse de zay misy fonctionnalité maromaro be da be amin'ity point de vente ty fa ny aperçu fotsiny aloha ny ezahako tena hoe natao mizana vao mba afahantsika mahita hoe tena mety amin'ilay orinasantsika ve lay métier-tsika ve lay application dia rehefa arriva fermena indray ny caisse dia bien sûr misy eto ny contrôle de fermeture ahitantsika n'lay transaction journalière de rehefa cliquer eto de misy eto sous forme de billetage dia hito moa zany afaka configurena selon an'ly les situations misy aty amintsika ohatra hoe ny vola 100 200 500 66 fa afaka ataontsika saisier manuel eto koa iny 448,56 ohatra dia cliqueko aveo ny fermer la session iny zany ndray ny fermeture ny session antsika fa lasa dia ohatr'izay ny atao isan'andro tonga maraina de créer session vaovao de manao mivente tonga ny hariva manao fermeture de session de anisan'ny point important ny reporting amin'ity vente point de vente ty ohatra makatsika zany zao eto amin'ny listan'ny commande eto daholo ny listan'ny commande rehetrarehetra passé à travers le point de vente ireo zany zao roa ny commande teo ny session rehetrarehetra zay ny créena tao dia mipetraka eto daholo ny date d'ouverture an'le session date et heure ty zao sokafina tamin'ity lera ty de nidina tamin'ity lera ty ny listan'ny commande ty zany zao nisy commande anankiroa tao atao anatin'ny préparation indray ny opération de stock généré automatiquement no lay commande eto antsika de efa mahita hoe firy exactement le article
niala tao anatin'ny stock androany de manana reporting antsika hoe ny session androany tiany stock niala tao anatin'ilay raha article niala tao anatin'ny stock de manana koa tsika ny paiement zany hoe ny montant total an'le chiffre d'affaires amin'ny volan'iditra décliné par mode de paiement de migénérer ihany koa une écriture comptable accessible zany hoe rapatrier anatin'ny comptabilité zany igny de mipoitra anatin'ny comptabilité misy atsika dia ny caisse moa zany misy ihany koa ny caisse misy ihany koa ny caisse généré automatiquement ny écriture mifanaraka am'le journal en espèce satria espèce no nataontsika teo hita eto zay amin'ity reporting n'ity session ty dia ohatr'izay ny karazana utilisation le point de vente be da be ny fonctionnalité azo mbola hoe tena trandrana ao anatin'le izy fa raha mbola manana fanontaniana areo de aza misalasala miantso ho ampiarahako miaraka amin'ity vidéo ty ihany moa ny email numéro de téléphone sy ny sisa afahantsika mifandray de ny tena tsara étudiena kely aloha lay besoin anareo exact de préparenay démo plus spécifique fa ty somary natao démo somary global hijerena lay fonctionnalité n'le Odoo en général dia raha misy projet aza misalasala miantso fa eo foana zay afaka manao accompagnement anareo afaka mamerina manao démo indray tsika mijery ny détail le izy hijerena hoe tena mety am'le activité anareo ve le isa tsy mety dia makasitraka antsika rehetra ny hainao hatramin'ny farany misaotra tompoko